with HMR Jones Asset. Two doors in front cabin, four windows in middle cabin, two doors in off cabin. Perhatikan sejenak, jalan keluar yang paling dekat dengan Anda, pintu keluar terdekat, mungkin ada di belakang Anda. Take a minute, look at the exit close to you, note that terus exit might be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation caution towards the exit nearest to you. Life vest, baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life vest is available under your seat and it is used for emergency one way only. Please do not remove the life vest from the aircraft. Cara menggunakannya, keluarkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan rangka melingkari pinggang Anda. Pass the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembangkan dengan semudah, tiupi pagar rem pelampung akan berjalan jika baterai terhadap air. The light vest should only be placed at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be applied once you are over the wing. Leave the life vest, put it sharply on the red tabs. The light vest will be placed blow into the red tabs. The light will turn on if the battery is water. Para tamu yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat, pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna. Menegakkan stand kursi melipat meja dan membuka penutup jendela. Kami informasikan penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation to take off, please ensure that your seat belt, your chassis are secure fastened, and make sure your seat bag is upright, the table is low, and your window shade is up. We would like to inform you that mobile phone and headset is prohibited for now. Thank you. Lampu sama pengaman sudah mati baru masuk.
Matanang Tagaw Station. Thank you.
nyaman pada saat Anda duduk. Demi kenyamanan Anda, pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan kabin dan dua kamar kecil di bagian belakang kabin. Kami informasikan kepada Anda sesuai dengan peraturan penerbangan sipil bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Perokok termasuk rokok elektrik dan penggunaan semprotan aerosol akan mengaktifkan alat revisi asap di kamar kecil dan dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, the fasten seat belt sign has been switched off. When the on safety, please keep your seat belt fastened while seated. For your comfort, this aircraft is mandatory the forward cabin and so compulsory rear cabin. We would like to inform that according to civil aviation and safety regulation, this is not smoking flight. Smoking, including electric cigarette and aerosols mandatory, will activate the smoke detector and may result in criminal penalty or fine in accordance with applicable regulation. Thank you for the cooperation. Para tamu yang terhormat, tapi alasan keselamatan dilarang keras menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan baterai tim serta menggunakan power bank selama penerbangan. Pastikan power bank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar power bank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas yang diletakkan di bawah atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Masih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, the for safety reason is strictly prohibited to turn on and charge electronic devices with the power bank during the flight. Ensure power bank must remain switched off. The devices are connected. However, power bank or electronic device must be cared for solely and is not carried on luggage under the seat on the front of seat passengers and is prohibited to place a power bank over hand compartment. Thank you. Para tamu yang terhormat, sesuai dengan kebijakan perusahaan, dalam penerbangan ini Anda dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol selama penerbangan. Terima kasih atas kerja sama Anda. Ladies and gentlemen, we would like to inform that drinking alcohol is strictly prohibited. Thank you for cooperation.
shuttle bus short will be landing at Betawapadi di airport in Bau-Bau. Local touchdown is time 1 p.m. Please return to your seat and fasten your seat belt and make sure your seat back is upright. The table is loud and your window shade is up. Thank you. Jadi cepatnya daripada Palu Makassar ya. Tadi 1 jam. 1 jam 4 menitan sampai Makassar. Landing di Makassar jam 7:05. Padahal harusnya kan apa namanya, landing itu kan jam 7:05 kan, tapi lebih cepat 5 menit. baru waktu take off. Para tamu yang terhormat, saat mendarat sudah dekat, silahkan kembali ke tempat duduk Anda. Pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna. Tegakkan sandal kursi melipat meja dan membuka penutup jendela. Kami informasikan penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Setelah mendarat nanti agar tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Telepon genggam dapat digunakan setelah Anda berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Ladies and gentlemen, will be landing shortly. Please return to your seat. Ensure that your seat belt, your chest seat belt, and secure fasten. Upon your seat back, the table is down and your window shade is up. We would like to inform you this mobile phone and headset is prohibited for now. After landing, you want to remain seated until the aircraft has come to a company stop and a fasten seat belt sign has been switched off. Your mobile phone may be used after you are in the terminal building. Thank you. Baru besok kita berangkat ke Wanci. Nanti kita pulang awal tahun baru lah. Jadi kita makan buah sendiri, kita naik Garuda. Mudah-mudahan apa lainnya ada. Kalau naik gede nanti mesti mahal karena dikasih makanan. Ini kan dikasih tapi apa? Tadi dibayar. Ini sampai sugi. Saya sudah terima ini. Cuma tanya orang kenapa ramadan sudah tidak lagi apa? Nanti sholat di sekali-sekali Pakom atau pulang pagi imam di sana. Ya apa ini di Istiqomah. Maka ada kuliah di Pakom mahasiswa. Atau kalau bisa ya, kalau yang harus sama sholat di masjid raya. Sebenarnya kita mau dengar imam ini ini masjid raya itu.
kalau di asli di Mesir ya. Sudekat, cepat sekali nih. Mana apa suara apa? Itu apa? Suara apa? Suara dia punya flaps. Di bisnis apa bukan suara apa? Suara bagian belakang saya. Dia memang begitu dia. Suara apa? Suara apa? Itu laut bagus laut ya. Dia memang Airbus dan Boeing dia sayap itu dia beda bunyinya. Kalau Boeing kan dia ada bunyi suara. Flight and landing station here. Satu orang sayap ini. Flaps. Ternyata lebih gampang pembangunan bandara dekat laut daripada bandara di kota. Lebih gampang enggak? Sudah jalan akan keluar ambil anak barang ya. Berapa barang di atas? Dua sih. Inside jalan di atas. Apa ya? Artinya itu. Kali barang kalau tidak pakai taruh di bagasi saja. Sebab karena kan dia Iya. Di mana? Siapa semua yang barang bisa di bagasi? Gampang ya. Oh iya. Ayo kita tunggu ya. Allah Akbar. Kasar dia. Para tamu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Beto Pari di Pau-Pau. Kami mohon Anda untuk tetap duduk, sekali lagi untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sambung pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa sebuah barang bawaan di kursi dan di kantung kursi agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Super Airjet Captain Adri Toradasa dan seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Super Airjet yang akan datang. Bagi tamu transit Anda kami persilahkan untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda dan melapor ke personel Super Airjet bagian pasasi untuk proses penerbangan selanjutnya dengan pesawat Super Airjet lainnya. Terima kasih.
Ladies and gentlemen, we have just landed at Metro Paris, the airport of Pau Pau. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop. And for your own safety, please be careful when opening the luggage bin before leaving the aircraft. Please take all your personal belongings in the seat and seat pockets so that nothing is left behind. On behalf of Super Agent Captain Andrito Radasa and the crew, would like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Super Agent. To all transit passengers, you are pleased to proceed to the transit lounge with your personal belongings and report to Super Agent crew staff and transit counter in the personal building for further process of your next flight with another Super Agent flight. Thank you. Jalan pa HP. Oh, punya HP ada? Sudah. Tunggu tengah berhenti dulu bro. Takutnya apa kecelakaan nanti. Sekarang ambil lampu merah. Kecil ya, apa kecil benar ya siapa? Sangat kecil. Tapi lebih kecilan, lebih kecilin daripada apa? Daripada Bandara Mutiara. Muter-muter kan besar, muter kan besar. Apalagi kan sekarang kan internasional.